फैसलाबाद 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड में पीटीएम का मैदान सजने को तैयार है। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर डिविजनल मीटिंग का इनेकाद किया गया है। फैसलाबाद डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर मीटिंग, पीडीएम जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से हिकमत अमली तैयार। डिविजनल तर्जमान राना वारिस हुसैन समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। जलसे के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और कामयाबी के लिए कमेटी बना दी गई है। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद से 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड में पीडीएम का मैदान सजने को तैयार है। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर डिविजनल मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जबकि फैसलाबाद डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर मीटिंग, पीडीएम जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से हिकमत अमली डिविजनल तर्जमान राना वारिस हुसैन समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। जलसे के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और कामयाबी के लिए कमेटी भी बना दी गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड में पीडीएम का जलसा मैदान सजने को तैयार है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा डिविजनल सेक्रेटरीट में क्या फैसले किए गए हैं? जब बात की जाए, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून डिवीजनल ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया, हाजी अकरम अंसारी की सदारत में हुई है, जहाँ पर डिवीजनल तर्जमान राना वारिस समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हैं। तो आज बात करेंगे पीडीएम के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है, कारकुनान को क्या टास्क दिए जा रहे हैं, भाई साहब आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज चूँकि हमने तो तकरीबन कोई 2-3 मीटिंग्स पीडीएम की हैं। 16 अक्टूबर को जलसा हो रहा है, आज भी उसकी 2 मीटिंग्स हमने रखी हुई हैं। एक तो हमारे सेनेटर मीर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, एक उनके साथ मीटिंग है, एक फिर हमने अपने डिस्ट्रिक्ट वालों की मीटिंग रखी हुई है। और उसमें इंशाअल्लाह ताला हम जो तैयारियां कर रहे हैं, पहली 2 मीटिंग हमसे पहले भी हो चुकी हैं और इन मीटिंग्स के अंदर तमाम हमने कमेटियां भी बना दी हैं। उन कमेटियों के अंदर अल्लाह के फजल व करम से हमने तमाम जमातों से उनकी नुमाइंदगी जो है वो उसमें रखी हुई है। और मेन चूँकि फैसलाबाद जो है वो अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इसमें भरपूर तरीके से तमाम हमारे एमपीए, एमएनए, टिकट होल्डर्स और हमारे पीपी के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज़ और इसी तरह एक एक वर्कर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वो अल्लाह ताला के फजल व करम से उस जलसे के अंदर जाएगा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वहाँ पे जो उसका हाज़री है वो भी वहाँ पर लगवाएंगे। और आज इसके साथ साथ हमने एक जो पहले हमने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हम यूनियन काउंसिल के ऊपर तक भी हम एक काम कर रहे हैं। आज उसमें भी मैंने चारों अज़ला के सदूर को बुलाया हुआ है यहाँ पर और शहर के सदर को भी बुलाया हुआ है, जो उनके साथ उनके जनरल सेक्रेटरी भी होंगे। तो वो अल्लाह के फजल व करम से आज आएंगे और फॉर्म जो है वो आज हम दे रहे हैं उनको। हर यूनियन काउंसिल के अंदर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक तंजीम बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हर यूनियन काउंसिल से हम 30 से 50 बंदों को उसमें शामिल करेंगे और फिर हम एक बहुत बड़ा जो है इज्तिमा जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न की सतह पे अल्लाह के फजल व करम से करेंगे। जो मेरा तो ख्याल है वो इज्तिमा नहीं होगा बल्कि बहुत बड़ा जलसा बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस अंदाज में हमारी कौम जो है वो जिस अंदाज में महंगाई में पिस रही है, जिस अंदाज में वो बेरोज़गारी में पिस रही है, जिस अंदाज में बिजली के बिलों को आपने देखा है, गैस के बिलों को आपने देखा है और हर 15 दिन के बाद वो जो पेट्रोल है उसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी महंगाई ये हुकूमत कर रही है, ये हमारे गरीब, मज़दूर, मेहनत कश और जितने भी ये लोग हैं वो इसकी सकत नहीं रखते। आज एक एक कौम के फ़र्द के ऊपर ये है कि इस नहूसत को जितना जल्दी हम उतार सकते हैं इसको उतारना चाहिए। और इसीलिए हम इंशाअल्लाह ताला 16 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा जो है, मैं आपके ज़रिए ये गुजारिश भी करूँगा कौम से कि वो 16 अक्टूबर के जलसे के अंदर भरपूर शिरकत करें ताकि ये पता चल सके ये इस हुकूमत जो है ये बहुत जल्द जाने वाली है।
इस हवाले से बात की जाए तो पीडीएम क्यादत जलसे को भरपूर बनाने के ठीक हवाले है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि आवाम को महंगाई के झटके देने का सिलसिला जारी है और बिजली, पेट्रोल और एलपीजी के बाद सीएनजी बॉम्ब गिरा दिया गया। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए का इजाफा, नई कीमत 124 रुपए फी लीटर हो गई है। महंगाई के सताए शहरी हुकूमत पर फट पड़े हैं। रोजमर्रा की महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी और गैस के बाद सीएनजी भी 8 रुपए महंगी कर दी गई। इजाफे के बाद कीमत 124 रुपए फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि सीएनजी पेट्रोल से सस्ती थी, लेकिन अब इसे भी महंगा कर दिया गया है। पहले ही महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रिलीफ की बजाय मजीद दबाया जा रहा है। शहरियों ने कहा सीएनजी की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। 8 रुपए बढ़ा देते हैं, और किराया भी बढ़ेगा, सवारी परेशान होगी, हमारे हर वक्त लड़ाई चलेगी। वो कहेगी हमने किराया पुराना ही देना। कोई ख्याल नहीं रख रही, सवारी हथी बहनी, सारा कुछ कर दी। शामी 300-400 रुपया लेके जाने, कोई शय नहीं बचती। हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ वकार गुमन, सिटी 41। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स भी सरापाए एहतजाज हैं। रिक्शा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को जालिमाना करार देते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया। बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा और राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि जंग, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, रिक्शा ड्राइवर्स भी सरापाए एहतजाज, रिक्शा यूनियन के फैसले को जालिमाना करार दिया। हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया है। राब्ता बहाल हो चुका। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद यहाँ पे आम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। वहीं पे रक्षा यूनियन भी सरापा एहतजाज है। रक्षा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के फैसले को यकसर मुस्तरद करते हुए फौरी तौर पर जो है इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ रक्षा यूनियन के सदर भी मौजूद हैं, से बात करेंगे। से बताएगा क्या कहेंगे, एक फैसला आया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, महंगाई की पहली शरह में इजाफा हो रहा है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इसमें? मुश्किलात इतनी हैं बेटा कि हम आपको क्या बता सकते हैं। इस हुकूमत ने आए दिन एक नया जो बम है वो आवाम पर फेंका जा रहा है। एक दिन बिजली का रेट बढ़ा दिया जाता है, दूसरे दिन एलपी गैस का रेट बढ़ा दिया जाता है, तीसरे दिन चीनी का रेट बढ़ा देता है, चौथे दिन इन्होंने अपना घी का रेट बढ़ा दिया है। न चावल मिल रहा है, न चीनी मिल रही है, न दाल मिल रही है। हम बच्चों को क्या खिलाएं? हम मजबूर हैं। जो 400-500 रुपया रोज़ का कमाने वाला वो हुकूमत के अखराजात पूरे करे, बच्चों के अखराजात पूरे करे, बच्चों को तालीम दिलवाए या खुदकशी करने पर मजबूर हो जाए। हम लोग इतने परेशान हैं जिसकी इंतहा नहीं है। हुकूमत ने एक नया बम तैयार किया हुआ है कि जिस आदमी का 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा उसको 2000 रुपये इजाफी बिल के अलावा देना पड़ेगा। हुकूमत की खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही, आवाम पर आए दिन बम से बम गिराया जा रहा है। ये आवाम किस तरफ जाए? इमरान खान साहब, आप किस नाम पे आए थे? आपने नया पाकिस्तान बनाया, ऐसे नया पाकिस्तान बनता है जिसके लिए आवाम पिस रही है। अब आपने ये शुरू कर दिया है कि जनाब मैं पहले आपका खून चूसा है, अब मैं आपको गन्ने की मशीन में डाल के आपके हड्डियों का जूस निकाल के पीने के तैयार हो गए हूँ। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, हम बहुत परेशान हैं, मजबूर हैं, हमें मजीद मजबूर ना करो। इनका कहना है कि खासी हद तक मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ और भी यहाँ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं कि क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में? हमारा मुतालबा है सब रिक्शे वालों का कि हुकूमत जौन सा है ना वो गरीबों के ऊपर कोई रहम करे और पेट्रोलियम मसनूआत जौन सी है उसमें कोई सी कमी करे, कोई गरीब आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। अगर रिलीफ मिलेगा तो वो बेचारा अपने बच्चों के लिए कोई रोज़ी कमा सकेगा। अगर हमारे चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, घर कुछ नहीं लेके जाएंगे, बच्चों को भूखा मारना है। रिक्शा ड्राइवर अब खुदकशी करने पे मजबूर हो चुका है। क्यों? वो जब तक कमा के नहीं लाएगा, वो बाहर से सोर्सेज नहीं होंगे। गैस इतनी महंगी है कि वो जितना भी कमाता है वो सारा दिन कमा के जाके शाम को एलपीजी वालों को दे देता है। जब वो दे देगा तो घर क्या लेके जाएगा? हमसे अपने बच्चे रोए हुए देखे नहीं जाते। इमरान खान साहब, खुदा का लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाल पे रहम करो। कहने के खासी हद तक मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी जो है वो 200 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई है। इसी के साथ सीएनजी की कीमतों में भी। बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान है। अब मार्केट में फी किलो चीनी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। चीनी के दाम 110 से 120 रुपए तक पहुंच गए।
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکی ہیں، جبکہ چنیوٹ میں یہ عوام مجبور دکھائی دے رہی ہے۔ موجودہ حکومت عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگی ہے۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں پر شہری پریشان، مارکیٹ میں چینی کی بلیک میں فروخت بھی جاری ہے۔ بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائیے گا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں کیوں ابھی تک جاری نہیں ہو سکی؟ ہاں جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ برپا ہو چکا ہے، جس کے باعث اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ ہو چکا ہے۔ گھی، چینی، آٹا، دالیں سب جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر کریانہ ایسوسی ایشن ملک عرفان صاحب۔ سر بتائیے گا کہ چینی کے دام جو ہے وہ 120 سے 130 روپے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھی جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور چکا ہے، مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ کیا کہتے ہیں حکومت کی ان پالیسیوں سے آپ جو ہے وہ خوش ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سٹی 41 بھائی جان، جو آپ اس ٹائم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے مطابق ابھی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ 15 روپے کلو ہم ریٹ پہ کم کر رہے ہیں، جبکہ وہ 15 روپے کلو گھی کم نہیں ہوا، وہ بڑا ہے۔ میں خود ڈسٹریبیوٹر بھی ہوں، کام کرتے ہیں، 15 روپے کلو ریٹ کم ہونے کی بجائے بڑا ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شوگر کے حوالے سے شوگر کا اس ٹائم ریٹ 120 سے 115 روپے کلو تک ہے۔ اگر گورنمنٹ نے ان کی سپلائی چین جو ملوں کے تالے لگائے ہوئے ہیں، سٹاک اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اگر انہوں نے ایسے رکھا تو مارکیٹ میں یہ چینی 140 سے 150 روپے تک بک جائے گی۔ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو چینی انہوں نے مل سے اٹھائی ہے 90 روپے سیل کرنے کے لیے، وہ ہمیں پرووائڈ کی جائے، ہمیں اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس کو سیل کریں اور عوام کو سستی چینی مل سکے۔ جی بالکل، چینی کی بلیک میں فروخت جاری ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، جس کا اثر جو ہے وہ ایک عام خریدار پر پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے جو شہری ان کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں کمی لانی ہوگی تاکہ ایک عام آدمی اپنے گھر کا چولہا جلا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ عبدالقدیر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان پر پہنچ چکے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سبز مرچ 160 روپے، آلو 56 روپے، پیاز 38 روپے، جبکہ ادرک 265 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی سبزی منڈی کی اشیاء خورد و نوش کی بات کریں، ریٹس میں رد و بدل جاری ہے۔ بہت ساری ایسی اشیاء جن کے ریٹس میں رد و بدل نظر آ رہا ہے، لیکن صارفین جو ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اچھے خاصے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ ریٹس کی بات کریں تو آلو جو ہے وہ 56 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیاز کی بات کریں تو 38 روپے فی کلو کے حساب سے، ٹماٹر جو ہے وہ 48 روپے، ادرک جو ہے وہ 265 روپے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لہسن جو ہے 270 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ کچھ اور بھی جو ہے چیزیں جو ہے مہنگی ہو رہی ہیں، میرے ساتھ موجود شہری بھی ان سے بات بھی کریں۔ آپ بتائیے کس طرح سے دیتے ہیں کہ اشیاء خورد و نوش کے ریٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ریٹ بڑھ رہے ہیں جی دن بدن، یعنی جو لسٹ کے مطابق نہیں ہے، ریٹ ان سے زیادہ ہے، یعنی مہنگائی ہے زیادہ۔ اچھا، کیا کہیں گے آج روز بزرگوں آپ بتائیے گا، مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر اشیاء جو ہے روزمرہ کی وہ مہنگی ہو رہی ہے۔ ابھی پوچھنے والی بات تو ہے نہیں، جو چیز 55 روپے تھی وہ 120 روپے مل رہی ہے۔ آپ چینی دیکھ لیں، 55 روپے تھا 110 روپے ہو گئی۔ گھی جو 130 روپے کا پیکٹ تھا وہ 350 کا ہو گیا۔ ابھی آپ خود ہی دیکھ لیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے، اس میں پوچھنے والی تو بات ہے نہیں۔ ابھی آپ کیا کریں گے اس میں؟ سبزیوں میں کیا کہتے ہیں سبزی منڈی کے میں جو اشیاء خورد و نوش کے ریٹس، آلو پیاز جو آپ خود ہی دیکھ لینا، آلو کا ریٹ کیا ہے 200 روپے بنسیرا، اور پیاز کا بھی وہی ریٹ ہے۔ جو مرچ ہے 110-20 روپے کلو ہو رہی ہے۔ جی بالکل، جس طرح کی بات سنی، اور شہری اچھے خاصے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی جو ہے ریٹس جو ہے اچھے خاصے، جس کی وجہ سے پریشان ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے خدا تعالیٰ ایسی جو ہے ریٹس جو ہے مرتب کیے جائیں جس کے ساتھ آسانی کے ساتھ غریب انسان جو ہے اس کی خرید و فروخت کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کاروں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے۔ بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی گاڑیوں پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی گئی۔ محکمہ کسٹمز کی جانب سے SRO جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امپورٹڈ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے۔ درآمدی گاڑیوں اور کمرشل وہیکلز پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد۔
محکمہ کسٹمز کی جانب سے SRO جاری کر دیا گیا. گاڑیوں کی درآمد پر کثیر زر مبادلہ بیرون ملک منتقل ہو جاتا ہے. جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج کاروں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے. بات کریں گے عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمیر، آگاہ کیجیے گا. جی، درآمدی گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے کہ حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی کاروں، جیپ اور دیگر جو ہیوی کمرشل وہیکلز ہیں ان کی درآمد پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے. اور اس حوالے سے محکمہ کسٹمز کی جانب سے SRO بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق جو بھی گاڑیاں بیرون ملک سے ابھی درآمد ہوں گی تو ان پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد ہوگی. اس کی وجوہات بیان یہ کی گئی ہیں کہ گاڑیوں کی درآمد سے بیرون ملک سرمایہ جو ڈالرز کی صورت میں ہے وہ کافی زیادہ منتقل ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اور مقامی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیوں کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. اسی طرح بیرون ملک سے جو درآمد ہونے والی گاڑیاں ہیں ان کی بینکوں سے لیز پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ صرف مقامی سطح پر تیار ہونے والی جو گاڑیاں ہیں ان کی ہی مختلف بینکوں سے لیز ہو سکے گی، جبکہ بیرون ملک سے درآمد ہونے والی جو گاڑیاں ہیں جس پہ بالخصوص کاریں ہیں ان کی بینکوں سے لیزنگ پر پابندی حکومت کی جانب سے عائد کی گئی ہے. تو اسی طرح بھی اگلا اقدام یہ اٹھایا گیا ہے کہ گاڑیوں کی درآمد پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی محکمہ کسٹمز کی جانب سے عائد کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمیر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹرز اور شہری مشکلات کا شکار ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام ہو گیا اور قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے. ویس خان کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز اور شہری مشکلات کا شکار ہیں. کرایوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا. اس حوالے سے شہریوں کے ساتھ طلبہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. ان کا کہنا تھا دور دراز کا سفر کرنے کے بعد تعلیمی اداروں میں آتے ہیں. کرایوں میں اضافے سے مشکلات کا سامنا ہے. ہمیں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے ہم موٹر سائیکل پہ آتے تھے، اب پیٹرول کی وجہ سے ہم بھی گاڑیوں پہ آتے ہیں، گاڑیوں والے بھی ہمارے اوپر پریشان ہیں. ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا مہنگائی کے باعث کام ٹھپ ہو کر رہ گیا. کرونا ایمرجنسی میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ رہی صحیح کسر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے پوری کر دی. ایک کرونا نے ہماری کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. دوسرا پیٹرول کا دن بدن ریٹ چل رہا ہے. فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل ہو گیا ہے. رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل ہو گیا. متاثرہ مریض کو ڈینگی وارڈ منتقل کر دیا گیا. رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. رواں سال ڈینگی سے 2 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل ہو گیا ہے. رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل ہو گیا. متاثرہ مریض کو ڈینگی وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے. رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. رواں سال ڈینگی سے 2 مریض جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل ہو گیا ہے. رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل ہو گیا. متاثرہ مریض کو ڈینگی وارڈ منتقل کر دیا گیا. رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. فیصل آباد رواں سال ڈینگی سے 2 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں. دوسری جانب فیصل آباد محکمہ ہیلتھ میں جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے اور تنخواہوں میں جاری کرنے والے اکاؤنٹس آفس کے ملازمین ملازمت سے فارغ کر دیے گئے. اکاؤنٹس آفس کے باہر 3 ملازمین کو جبری ریٹائرڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں فیصل آباد محکمہ ہیلتھ میں جعلی بھرتیوں کے انکشاف. تنخواہیں جاری کرنے والے اکاؤنٹس آفس کے ملازمین ملازمت سے فارغ. اکاؤنٹ آفس کے 3 ملازمین کو جبری ریٹائرڈ کیا گیا ہے. رانا عبید اللہ، رانا مبشر اور حیات انکوائری میں اس وقت قصوروار ثابت ہوئے. ملزمان نے سرکاری خزانے کو 30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا. ملزمان کے سہولت کار خالد محمود کی 2 ترقیاں روک لی گئی ہیں. ملزمان نے 4 افراد کو جعلی طریقہ سے بھرتی کر کے تنخواہیں جاری کی. جبری ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین وہاں پر جو اس وقت ملزمان ہیں اکاؤنٹ آفس میں سینئر آڈیٹر تعینات تھے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج جو ہے وہ فیصل آباد محکمہ ہیلتھ میں جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا. تنخواہیں جاری کرنے والے اکاؤنٹس آفس کے ملازمین ملازمت سے فارغ ہو گئے ہیں. اکاؤنٹ آفس کے 3 ملازمین کو جبری ریٹائرڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ محکمہ ہیلتھ میں جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے.
सदर डिवीजन फैसलाबाद के पुलिस मुलाजमीन में एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया। थाना सिटी, समुद्री और तांदलेवाला और थाना गढ़ के मुतादद पुलिस मुलाजमीन को सजाएं भी दी गई हैं, जबकि तांदलेवाला में सदर डिवीजन फैसलाबाद के पुलिस मुलाजमीन ने एहतसाब का अमल शुरू कर दिया। यहां पर थाना सिटी, समुद्री और तांदलेवाला और इसके अलावा थाना गढ़ के 29 मुलाजमीन को सजा दी गई है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गुलरेज इकबाल भट्टी। जी गुलरेज, इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, महकमा पुलिस में नाकस कारकर्दगी वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। इसी हवाले से अगर सदर डिवीज़न फैसलाबाद की बात करें तो मुतलका जो मुतद्दद थाने हैं उनके जो मुलाजमीन हैं उनको भी नाकस कारकर्दगी पर उनको सजाएं दी गई हैं। इसी हवाले से मेरे साथ सदर डिवीज़न के SP मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल लतीफ़ साहब, ये भी बताइएगा कि कितने थानों के जो मुलाजमीन हैं उनको सजाएं दी गई हैं और किस किस्म की सजाएं दी गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो पुलिस में भी एहतसाब का एक अमल जो जैसे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से वादे हिदायत हैं तो वो उस पर अमल दरामद हो रहा है। तो मैं अभी चूँकि रिसेंटली आया हूँ यहाँ पे बतौर SP सदर, तो मैंने आके ये 3 थानों की उनकी मीटिंग और उनकी इंस्पेक्शन की है। तो नाकिस कारकर्दगी और पुलिस प्रोफेशनल काम में दिलचस्पी ना लेने की बिना पर मैंने कोई 29 हैं ASI सब इंस्पेक्टर साहबान, तो उनको सजाएं दी हैं ताकि वो अपना काम जो है उसको बेहतर करें। पुलिस की जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है उस पर तवज्जो दें। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं, इश्तिहारी हैं, अदालती मफरूर हैं और कंप्लेंट्स जो हैं पब्लिक की कंप्लेंट्स, तो उनको रिड्रेस करें। तो उस सिलसिले में ये खुद एहतसाबी का अमल जारी है। इंशाअल्लाह बाकी जो इस डिवीज़न के हैं थाना जात और उनमें भी जो तफ्तीशी अफसरान ASI सब इंस्पेक्टर साहबान हैं तो उनके साथ भी इसी तरह का सलूक होगा। अगर या तो वो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो वो अपनी सजा लेंगे और अल्टीमेटली जो उससे भी नहीं बेहतर होगा तो फिर वो घर जाएगा। जी बिल्कुल, जो है वो तमाम थानों में खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। इसी हवाले से तांदलेवाला थाना सिटी, समुद्री थाना सिटी और उसके साथ साथ गढ़ के थाने में जो है वो एहतसाबी अमल शुरू किया गया है, जिसमें 29 जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी गई हैं। जी तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि फर्नीचर की जदीद वैरायटी अब फैसलाबाद में डायमंड फॉर्म के ताउन से पाकिस्तान लाइफस्टाइल्स फर्नीचर की नुमाइश शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच गए। दीदा ज़ेब डिजाइन, तवज्जो का मरकज, 40% की पुरकशिश रियायत ने खवातीन की दिलचस्पी बढ़ा दी है। फर्नीचर की जदीद वैरायटी अब फैसलाबाद में डायमंड फॉर्म के ताउन से पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की नुमाइश शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच गए। दीदा ज़ेब डिजाइन, तवज्जो का मरकज है और 40% की पुरकशिश रियायत ने खवातीन की दिलचस्पी भी बढ़ा दी है। जबकि इस वक्त फर्नीचर की जदीद वैरायटी फैसलाबाद में है और डायमंड फॉर्म के ताउन से पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की नुमाइश जारी है। मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शेल्टन मार्की फैसलाबाद केनाल रोड पर टोयोटा शोरूम के करीब ये फर्नीचर एक्सपो लगाई गई है, जो डायमंड सुप्रीम के ताउन से लाइफस्टाइल पाकिस्तान की जानिब से ये एक्सपो जो है वो जारी है। और आज एक्सपो का आखिरी रोज़ है, जिसमें जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, नित नए डिज़ाइन जो हैं वो एक छत तले शहरियों के लिए अवेलेबल हैं और शहरी जो हैं यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस एक्सपो को पसंद भी किया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर जो बात है वो शादी ब्याह के लिए 50% तक डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। और आज की एक्सपो को विजिट करने के लिए मैंने अली गौहर भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस एक्सपो के हवाले से। जी सर, बताइएगा, एक्सपो सजाई गई है यहाँ पर, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सपो जो है ये पिछले मेरा ख्याल है कि 5-6 साल से तो ये रेगुलर मतलब है कि इधर फैसलाबाद में इवेंट हो रहा है और इससे पूरे फैसलाबाद को बहुत फ़ायदा होता है। लाइफस्टाइल के नाम से जो इनकी मैनेजमेंट है और ये जो एक्सपो है इसमें फर्नीचर्स के बहुत बड़े ब्रांड्स और सुप्रीम फॉर्म वालों का भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो जिन ब्रांड्स की शॉपिंग करने के लिए लोगों को कराची, लाहौर और मतलब है कि बड़े बड़े सिटीज़ में जाना पड़ता था, अब वो देखें कि वो एक मतलब है कि वन रूफ जो है वो मतलब है हर चीज़ अवेलेबल है। और स्पेशली ये भी ज़्यादा बेहतर है कि मतलब है कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो डिस्काउंट प्राइसेस होती हैं,
जो रूटीन में जाएं, और एक तो आपकी टाइम की बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। ये इवेंट बड़े रेगुलर होने चाहिए। और अब तो पूरा फैसलाबाद के माशाल्लाह लोगों को पता होता है, वो पहले डेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मतलब है ये इवेंट आने वाला है। तो अभी भी देख लें, अभी सुबह सुबह ही हुई है तो बेशुमार कस्टमर जो हैं वो अपनी खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं। तो अल्लाह इनको और कामयाबी दे। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो सुबह सवेरे ही ख़रीदारी के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और डायमंड सुप्रीम के ताउन से ये लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जो है वो लगाई गई है और लाइफस्टाइल के जो फर्नीचर एक्सपो के मुंतज़मीन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप एक्सपो के हवाले से और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फैसलाबादी अवाम को बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि 2 दिन से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड यहाँ पे देखने को मिला और आज लास्ट डे है और सुबह से जैसा कि अली गौर साहब ने बताया कि क्राउड आ रहा है, तो अवाम जो है फैसलाबाद की वो सुबह से उन्होंने शेल्टन मार्केट जो कि वेस्ट कनार रोड नियर टोटा शोरूम है उसकी तरफ रुख किया हुआ है। तो मैं फैसलाबाद के अवाम को दोबारा एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि वो आज लास्ट डे है, इस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करें और वो यहाँ पे आएँ। बिल्कुल, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए शहरी ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें और डायमंड सुप्रीम की जो फॉर्म की क्रॉसपेंडिंग है वो भी मेरे साथ मौजूद है। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगी, कैसा रिस्पांस देख रही हैं फैसलाबाद के शहर में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कस्टमर बहुत मुतमईन होकर जा रहे हैं और अच्छी सेल है माशाल्लाह से यहाँ पे। और इसके अलावा कस्टमर फ्लो भी बहुत अच्छा है, तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग अभी नहीं आए वो आएँ और अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, वो एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें। अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें एक्सपो को, क्योंकि और एक्सपो में तमाम तर जो डिस्काउंट्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं और आज रात 10 बजे तक ये एक्सपो जो है वो जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक्सपो की बात चल रही है तो बात करें दुबई एक्सपो के आगाज की। पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी पैवेलियन कायम, 190 ममालिक की मुख्तलिफ शोबाजात में नई टेक्नोलॉजीज पेश। साबिक सदर FCCI के मुताबिक शोबा टेक्सटाइल फैसलाबाद को बेहतरीन अंदाज में डिस्प्ले किया गया। मजीद जानेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। एक्सपो जो कि दुबई में शुरू हुई है, जो कि मार्च 2021-22 तक जारी रहेगी, उसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैशन एंड ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके साथ साथ गारमेंट का बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर भी हैं। उनसे बात करते हैं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ली है और पाकिस्तान पेविलियन जो है वो किस हद तक मुफीद साबित हो सकता है हमारी एक्सपोर्ट के लिए, हमारे फैसलाबाद और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को लेकर आने के लिए। तो अलमदार साहब बताएगा, क्या कहेंगे इस 2020 एक्सपो के हवाले से? सर ये एक तो ये मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ये है 2020 एक्सपो लेकिन हो 2021 में रहा है ड्यू टू कोरोना। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये देखें जिस तरह इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट के हालात हैं और गवर्नमेंट के पास एक वाहिद रास्ता है कि एक्सपोर्ट बढ़ा के अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। दूसरा, ड्यू टू अफगानिस्तान की जो वॉर है उसकी वजह से जो इमेज पाकिस्तान का ख़राब हो रहा है उसको भी ये इन्हांस करने के लिए पाकिस्तान को एक अग्रेसिव तरीके से अपने आप को मार्केट करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इससे होगा ये कि जो इस साल हमारा टारगेट था कि हमने 40 बिलियन या 38 बिलियन डॉलर को टच करना है, उसका यही एक वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान इस वक्त अग्रेसिव मार्केटिंग करे। और जैसे कि आपको पहले ही मालूम है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान में ऑर्डर पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद जाएंगे तो जो हमने 1.5 मिलियन स्पिंडल्स और 6000 लूम्स और बेशुमार इस वक्त जो इंपोर्ट्स हो रही हैं मशीनरी की, इसके लिए हमें और ज़्यादा मार्केट चाहिए। तो मैं समझता हूँ यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह पे मैं हमेशा कहता था कि आज हम अपना एक्सपो दुबई में कर रहे हैं। अगर यही फैसलाबाद में एक्सपो सेंटर होता तो कल को दुनिया यहाँ आके अपने स्टॉल्स लगाती। तो ये 6 महीने का बहुत लंबे पीरियड के लिए वहाँ पे ये एक्सपो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मैक्सिमम वहाँ पे जाना चाहिए, अपनी चीज़ें डिस्प्ले करें। ये सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, आज हर तरह की वहाँ चीज़ बिकेगी। सकाफत है, कल्चर है और एक सियाहत है और हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है वो यार पूरी दुनिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
اور جنگ کے طلبہ کے لیے اچھی خبر ہے، ضلع بھر میں 2 نئے ایسوسیٹ کالجز کی منظوری۔ جنگ کے علاقہ 18 ہزاری اور رتمتا میں ایسوسیٹ کالجز فعال کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر پنجاب میں 26 ایسوسیٹ کالجز کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ طلبہ کے لیے اچھی خبر، ضلع بھر میں 2 نئے ایسوسیٹ کالجز کی منظوری، جبکہ جنگ کے علاقہ 18 ہزاری اور رتمتا میں ایسوسیٹ کالجز فعال کیے جائیں گے۔ ادھورے کام اور ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر موضوع کوہل کے علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے اور ادھورا کام فوری مکمل کرنے اور ملوث سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ بات کریں گے نیّر شرازی سے۔ جی نیّر، آگاہ کیجیے گا۔ تو پیر مال کے نواحی علاقہ موضع کول کھوڑ کے جو علاقہ مقیم ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان لوگوں کا کہ یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ترقیاتی کام ہو رہا تھا، نالے کا سولنگ نالیاں بن رہی تھی، وہ سارا کام جو ہے ادھورا چھوڑ دیا گیا اور جتنا کام کیا گیا ہے وہ ناقص میٹیریل اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ آج وہ سراپا احتجاج ہے، ڈپٹی کمشنر سمیت اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں ان کی ملی بھگت سے یہاں پر ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو ہے محکمہ اینٹی کرپشن اور دیگر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نوٹس لیں۔ سراپا احتجاج ہے، کچھ موجود بھی ہے علاقہ میں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی بھائی جان، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس علاقہ کا رہائشی ہوں، اس گاؤں کا رہائشی ہوں۔ ریاض فتحانہ صاحب نے مجھے 25 لاکھ روپے گرانٹ دی کہ یہ آپ کروائیں اپنا کام۔ تو یہ ٹھیکیدار کے جو ہے نا اس نے یہ نالا بنایا، 850 فٹ نالا بنایا اور 600 فٹ سولنگ بنایا جو مسجد تک گیا ہے۔ باقی کام وہ نالا ابھی ہم نے دکھایا ان کو، ٹوٹے پڑے ہیں، نالا ٹوٹا پڑا ہے، جو ابھی ناقص 4 ماہ ہوئے ناقص مٹیریل کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ کوئی افسر جو ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے کرپشن کیا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن نالے میں غلط مٹیریل استعمال ہوا ہے جو کہ انتہائی ناقص ہے۔ اس کے علاوہ میرے گاؤں میں بہت لوگ ہیں جو نجائز قبضے کر کے زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سرکاری اہلکار ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ کوئی کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ میں نے کتنی درخواستیں دی ہیں، کچھ لوگوں نے درخواستیں دی ہیں، لیکن اس پر بھی کچھ عمل نہیں ہو رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرپشن کی ہے، ناقص مٹیریل استعمال کے ان کے خلاف کارروائی کی جاوے۔ جو سپروائزر تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا کام تھا کہ چیک کرتے اور بتاتے کہ یہ مٹیریل غلط ہے۔ کسی نے 2 نمبر اینٹیں لگائی ہے، چیک کر سکتے ہیں آپ کو۔ ہاں جی بالکل، جس طرح آپ نے بات سنی ہے، علاقہ مکین بڑے جذباتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری افسران کی ملی بھگت سے یہاں پر جو ہے کرپشن کی گئی ہے، ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے قبضہ مافیا کی بھی یہاں پر شکایت کی ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے قبضہ مافیا ملا ہوا ہے اور مل کر قبضہ مافیا جو یہاں پر اپنے قبضے جمائے ہوئے۔ متعدد بار ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریری طور پر درخواستیں بھی دی گئی ہیں، تو قبضہ مافیا کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی اور اس کے خلاف بھی جو یہ ناقص مٹیریل لیا گیا ان افسران کے خلاف بھی متعدد بار آگاہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی۔ آج انہوں نے سراپا احتجاج کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمام سرکاری افسران جو ہے یہ سرکار کا پیسہ جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضیاع کیا گیا ہے، اس کے خلاف نوٹس لیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔